Alors les amis, toujours la série les vidéos des provisions, Inch'Allah, on va essayer de traiter les provisions pour dépréciation des immobilisations non amortissables. Donc rappelez, quand on a l'amortissement, on a trois éléments exclus de l'amortissement, les fonds de commerce, les terrains nus et les immobilisations financières. D'accord? Donc Inch'Allah, je vous toutes les immobilisations non amortissables, les provisions, ou bien les provisions. D'accord? Donc, Inch'Allah, les terrains nus et les fonds de commerce. D'accord? Donc, علاش واحد التيران نول ولا واحد الفون كوميرس بعدا خصنا نرجعوا شنو سميتو التعريف ou bien la définition ديال les provisions. قلنا هي واحد لا ديبريسياسيون ولا واحد perte de valeur صافي probable صافي et réversible. كل القيمه طيح ديال واحد التيران باغ اكزومبل وتعاود تولي طلع. باغ اكزومبل ناخذ واحد الفون كوميرس صافي واحد الفون كوميرس كيما بغا يكون كافي ولا المهم ان فون دو كوميرس غاديبريسيا لا فالور ديالو غتهبط لا فالور ديالو اكوز ديال واحد لي ترافو كيديروا لي انفراستركتور حداك لي سوبوتريك اكسيتيرا دونك اوتوماتيكمون فاش يكون كيتصور داكشي لا فالور ديالو غتهبط صافي اون فوا غيتصور داكشي ما يتقاد لا فالور ديالو غتولي طلع. دونك هنا لا ديبريسياسيون صافي ما كانش ايريفيرسيبل هبطات وعاود ولات رجعت دونك اوتوماتيكمون خصنا نديرو لا بروفيزيون. دونك باش نفهموا هادشي كلشي بيان سور احسن طريقه هي ناخذوا اكزومبل ونحاولوا نتريطيو صافي. دونك بيان سور لي بروفيزيون كيتكون من واحد العدد ديال لي زيكريتور اللي خصنا نعرفوهم. جينيرالمون كيكونوا دو زيكريتور لا كونستاتاسيون اي لانولاسيون دو لا بروفيزيون. لا كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون اي لانولاسيون دو لا بروفيزيون. دونك انا عطيتكم ان اكزومبل من عندي باش نحاولوا نجبدوا منه هاد جوج ديال لي زيكريتور. داكور دونك هاد جوج لي زيكريتور كيخصهم يكونوا في الراس. اي بروفيزيون كيكونوا عندها دو زيكريتور l'annulation et la constatation. Très bien les amis. Donc nous devons avoir un fonds de commerce. Ça veut dire la même chose. Les fonds de commerce, les terrains nus, c'est la même chose. Donc un fonds de commerce pour sa valeur d'origine, chez nous un fonds de commerce pour la valeur d'origine il y a 450 000 dirhams. Ça va? Sa valeur actuelle au 31/12/2020. Donc chez nous la valeur d'origine il y a la valeur d'origine il y a 450 000 dirhams. Sa valeur actuelle au 31/12/2020, la valeur actuelle, mais la valeur actuelle d'Aba, c'est de 200 000 dirhams. Ça va, c'est 800 000 dirhams. Donc, je vais vous dire que on 200 000 dirhams. Ça va, focage au 31/12/2020. D'accord? Donc, ce qui est génial, c'est la provision. On dit la provision, je ne sais pas la provision égale la valeur d'origine moins la valeur actuelle. Donc, il y a la valeur d'origine ou il y a la valeur actuelle. Très bien. Donc, je vais faire la provision. La provision égale la valeur d'origine moins la valeur actuelle. Donc, la valeur actuelle est à 450 000 dirhams moins 200 000 dirhams, je pense, égale 250 000 dirhams. Ça va, donc on dire la provision ديالي. كنشوف شحال شريت وكنشوف شحال داك الفون دو كوميرس شحال لا فالور ديالو اكطويل. في الوقيته اللي كنحسب انا لا بروفيزيون. صافي؟ دونك شنو جبت هنا؟ جبت لا بروفيزيون. ياك. شنو كندير لا بروفيزيون؟ هذيك لا بروفيزيون اللي جبت لي القيس كندير لها واحد ليكريتور سميتها لا كونستاتاسيون. écriture de constatation de la provision خصكم تكونوا عارفينها. دونك هي اللي غندير هنا في ان جورنال. دونك شوف معايا. احسن طريقه باش تفهم البروفيزيون بطريقه بسيطه هي هذه sans complication. Donc toujours 31/12. D'accord? دونك شوف معايا مزيان. شنو عندي هنايا؟ فون دو كوميرس. خدامين على الفون دو كوميرس. ياك؟ دونك الفون دو كوميرس كنجي كندير dotation, exploitation, provision pour dépréciation. Provision pour dépréciation, dotation d'exploitation, provision pour dépréciation de l'actif immobilisé. Ça va? D'accord? Donc, on va dire style, seul, juge. D'accord? Donc, quel j'ai maintenant? Qu'un crédité, provision pour dépréciation du fonds de commerce. D'accord? Donc, ça, je
Très bien, les amis. Quand on a le montant de la provision, début de crédit, 250 000, 250 000. Ça fait les amis. D'abord, quand on dit, ديما في كل يكون عندي شاك إليمون كنبدل هذا على حسب ليليمون اللي خدام عليه. فون كوميرس تيران نيو على حسب ليليمون اللي خدام عليه. بيان سور ما كنساش لي بيلي كونستاتاسيون de la provision. Bien. C'est bon? Donc, il y a l'écriture de la constatation ou bien la dotation. C'est bon, les amis? Donc, il y a l'écriture de qu'est-ce qu'on a dit? Les provisions. Non, pas ça. On a pas ce qu'on appelle l'ajustement. D'accord? Le chiffre 2020, au 31-12-2020. Au 31-12-2021, au 31-12-2021, la valeur du fonds de commerce est de 350 درهم. فوقاش هذا الشيء؟ كانت لا فالور اكتويل في 2020 2000 درهم. في 2021 ولات 350,000 درهم. دونك لا فالور طلعت شويه. دونك شنو خصني ندير هنا؟ خصني نحسب بروفيزيون جديده في 2021. لا بروفيزيون توجور تكون كنحسبوها كنديروا لا فالور دوريجين موان لا فالور اكتويل. دونك بروفيزيون هذه بروفيزيون 2020 باردون هذه بروفيزيون 2021 ايغال صافي la valeur d'origine 450,000 درهم d'accord moins 350,000 درهم. Très bien les amis. Donc 450,000 درهم ناقص 350,000 درهم. Donc 450,000 درهم ناقص 350,000 درهم صافيني 100,000 درهم. Très bien les amis. Donc هذه provision ديال 2021. Donc كانت عندي provision ديال 2020 وعندي provision ديال 2021. خصني ندير لهم صافي واحد لا ديفيرونس بيناتهم. كندير البروفيزيون ديال لاني جديده هما البروفيزيون ديال لاني القديمه صافي. هذا كيتسمى لاجوستمون. L'ajustement de la preuve égale provision dièle n moins provision dièle n moins 1. Ça veut dire la provision dièle 2021 moins provision dièle 2020. Ça veut dire les amis. Donc il y a des provisions dièle 2021. Il y a 100 000. Moins 250 000. Donc 100 000 moins 250 000 égale, oui, 100 000 moins égale 150 000. Ça fait des amis. Très bien. Pardon. Deux moins, bien sûr. On a quel moins. C'est bon. Donc automatiquement باش كتخرج لي بالموان كندير واحد الكريتور ديال الريبريز اولا ديال لانولاسيون. كون خرجت لي بالبلوس كندير واحد الكريتور ديال دوطاسيون. داكور. دونك شوفوا معايا الكريتور اللي كندير فاش كتخرج لي لاجوستمون نيجاتيف. $150 000 après معايا اللي خرجت لي. Oui, donc on a le journal d'Italie, comme ça. Très bien. Donc 31, 12, 2021, bien sûr. D'accord? Donc on dit. Peut-être qu'on a un négatif. Donc ça veut dire une reprise ou l'annulation de la diminution de la provision. Le crédit que j'ai des provision pour dépréciation du fonds de commerce. D'accord? Donc, c'est le chaîne, ça. هذا الكونت هذا اللي كيكون في الديبي كيرجع للكريدي مي كتبدل دوطاسيون كتولي بلاصتها ريبريز. Reprise sur provision pour dépréciation de l'actif immobilisé parce que les fonds de commerce qui mis l'actif est immobilisé au lieu de 6 elle charge à celui produit. Donc 7, 1, 9, 42. Très bien les amis, donc bien sûr qu'il y a 150 000, le président a moins. Ça fait les amis. Donc il y a une diminution de la provision, ou la annulation de la provision, ou la reprise de la provision. Donc il y a normalement les provisions pour dépréciation des immobilisations non amortissables. Je finis le métier des fonds de commerce, 9 chiffres بالنسبة للterrain qui est le compte à la SEB
l'élément de la provision l'ikhdam. Donc j'espère que et à la prochaine séance. Inch'Allah. Merci beaucoup.